Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Nosso texto hoje está em Mateus capítulo 7, Sermão do Monte, versos 15 a 20. 今日の聖書の箇所は3章の説教の一部で、マタイによる福音書の7章の15節から20節です。 Se a gente pudesse resumir o texto de hoje, resumiria em poucas palavras. この箇所を本当に短い言葉でまとめることができます。 Não se engane com as aparências. 外見に惑わされないでください。 E quando eu falo isso, eu lembro de algo para mim mesmo. そういうことを言ってるときに自分自身に思い出させます。 Há uns meses atrás, na verdade quase um ano atrás, nós tivemos uma experiência muito amarga com golpe. 私は1年ぐらい前にちょっと詐欺に遭いました。 E a pessoa, o golpista, ele era assim muito doce na fala. そして詐欺を行った人は本当に甘い声で話す人でした。 Tão profissional que não gaguejava. もう本当にプロで、はっきりと言っていました。 E qualquer situação que eu levantasse, ele tinha uma resposta pronta para dar. そして私が何かを聞いたらもうスポッと答える人でした。 E aí quando a gente descobre que é um golpe, でそれが詐欺だったということを分かるときに、 eu não acredito que eu caí num golpe. 私はなぜ私は騙されたのだろうかというふうにもう本当に、惑いました。 Pior do que o golpe, pior do que a perda financeira é me sentir assim um tolo diante daquela situação. そして詐欺に遭うっていうよりもまた損したよりも自分がそんなに騙されたっていうことに一番ショックでした。 Com tanta precaução ainda caí. どんなに気をつけたとしても結局騙されました。 E hoje em dia com inteligência artificial, pior ainda. そして今は本当に、AI があるためにもう本当にもっと騙されやすいのです。 Muito mais próximo, visivelmente, audivelmente, agora também não é só visível, mas o áudio também muito parecido com o original. それはオリジナルと、本物のものとすごく似ているということです。 No livro O Pequeno Príncipe tem uma fala bem conhecida. Aqui está comigo. 小さい王子様という本にはとても有名な、ことがあります。 O essencial é invisível aos olhos. 最も大切なものは目で見えないのです。 E é um livro antigo, 本当に古い本です。 mas que essa frase está muito bem alinhada com o que Deus diz na palavra dele. でもこの言葉は聖書に書かれている通りなのです。 Não é à toa que tantos golpistas têm tido sucesso. ですから多くの、詐欺者はそうやって多くの人たちを騙しているのです。 Não é à toa que tantas pessoas na internet, lá no YouTube, no Instagram, fazem tanto sucesso, têm tantos seguidores. ですからインターネットでも多くの人たちが投稿されるのです。 Sites falsos, bem construídos, 偽のサイト、 vendendo produtos que prometem tudo de bom, mas não entregam nada. 本当にいいものを売ってるかのようなものですけど、本当は何も売っていない。 Jovens, fiquem atentos a isso. ですから若者たちも気をつけてください。 Eu sei que seus pais já falaram sobre isso, 親にも言われたと思います。 mas não custa repetir. でもここで繰り返す価値はあります。 Cuidado com o namoro virtual. インターネットを通しての付き合いに気をつけてください。 Você não sabe se quem está do outro lado da tela é quem ela se mostra. その写真通りの人かどうか、相手がその人かどうかというのがわからないからで Os す。 golpistas estão soltos aí もう詐欺者はいっぱいいます。 e podem usar suas palavras, a sua imagem, a sua voz para produzir coisas contra você. あなたの声、あなたの、画像を使って他の人を騙すのかもしれません。 Gasolina falsificada. 偽のガソリンとか。 A gente tem experiência, encheu o tanque, aí o carro começa a engasgar e pronto. で、私もこの前ガソリンでいっぱいにしたら車が故障してしまいました。 Infelizmente a gente não consegue eliminar todo esse mal da falsidade, do engano desse mundo. ですから残念ながら私たちはこの世からそういう悪を取り除くことはできません。 Você toma precauções, mas parece que o golpista está 3 passos à sua frente. 皆さんは本当に注意深くしますけど、詐欺者たちはもっと前に進んでいるの E で a す。 primeira menção na Bíblia do primeiro golpista está lá em Gênesis. で、聖書に出てくる一番の詐欺者というのが、創世記に出てきます。 O golpista era a serpente.
それは蛇でした。 mais astuta entre todos os animais da criação. それは本当に、作られたものの中で最も賢い動物でした。 E fez o que toda boa propaganda faz. そしてその宣伝をよく上手にしました。 Convenceu Eva a ter algo que ela não precisava e nem deveria ter. エヴァが最も必要としていないものを手に入れなさいというふうに彼女をそうさせたのです。 Deus havia deixado uma declaração, uma ordem muito clara. 神様ははっきりに命令を下していました。 Mas Eva, no lugar de ouvir o que Deus havia dito, ela deu ouvidos ao golpista. でも、エヴァは女はこの神様が言ったことに耳を聞かずに、蛇が言ったことに耳を傾けたのです。 Ela até tentou contra-argumentar, 彼女は反対しようともしましたけど、 mas ela usou os sentidos dela e não a palavra do Senhor para tomar uma decisão. でも彼女は自分の感覚によって決断を取ったのです。神様の御言葉ではなく。 Perceba, o texto está em Mateus. O texto de hoje é Mateus, mas essa leitura é em Gênesis 3. A mulher viu que a árvore era linda, ela viu que era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. 創世記の3章の6節にこう書いてあります。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。 Ela confiou na visão dela. 自分の見た目を信じたのです。 Ela confiou na razão dela また自分の、理性を信じたのです。 e nos sentimentos dela. そして自分の感情。 E do mesmo modo, muitas pessoas seguem falsos líderes, falsas religiões, falsos ensinos, porque no lugar de darem ouvidos a Deus, usam a sua própria ilimitada percepção. 多くの人たちもそういうふうに惑わされるのです。神様が言ってることよりも他の人が言ってることを自分の感情を信じるのです。 E as palavras de Jesus em Mateus 7 vão nessa mesma direção. で、イエス・キリストの言葉、マタイによる福音書の7章にも、その同じ方向に行きます。 Ele dá um alerta aqui, versículo 15: tomem cuidado. ここの、マタイによる福音書の15節には、偽預言者たちに気をつけなさいと書いてあります。 Cuidado com os falsos profetas. 偽預言者たちに気をつけなさい。 Na Bíblia, os profetas eles eram os responsáveis para transmitir a mensagem de Deus, a vontade de Deus para o povo. 預言者たちの役割っていうのは神様からいただいた言葉を民に伝えるということでした。 E com a direção de Deus, eles aconselhavam os reis em suas decisões. そして神様の、御言葉によって、この預言者たちは王様たちに助言をしていたのです。 Logo, eles tinham autoridade ですからそういう権威を持ってい e まし grande た。 influência sobre o povo. そして大きな、支配を持っていました。 Quando o profeta estava chegando na casa de alguém, a pessoa pensava, só pode ser duas coisas. 預言者がある人の家に行っていたら、それは2つのことを意味していました。 Ou é juízo de Deus, それは神様からの、裁判か、 ou é algo bom de Deus. それか神様によっての祝福、 Eles tinham autoridade. 権力がありました。 E esse era o ponto. でこれが最も大切なことです。 Tanto para trazer o povo para perto do coração de Deus, como também muitas vezes foram usados para afastar o coração de Deus. その預言者たちは民を神様に近づけるか、また民を神様から遠ざけるかということでした。 Os verdadeiros profetas estavam alinhados com o que Deus já vinha falando através da história, alinhado com o caráter de Deus. 誠の預言者たちは本当に神様の御言葉、神様の御心と伴っていました。 Eles confrontavam pecados, colocavam a própria vida em risco por falar a verdade. そして、罪に対してきつく言っていて、そのために命にもかかっていたのです。 Eles se entristeciam com a dureza do coração do povo. また、この民の堅くなな心を見て悲しんでいました。 Eles eram odiados pelos que não queriam se arrepender. 悔い改めたくない人たちには本当に嫌われていました。 Mas se alegrava também quando o povo voltava para Deus. また民が神様に戻るときにはすごく喜んでいました。 Os falsos profetas, porém, eram diferentes. でも偽預言者は違うのです。 Eram bajuladores.
いつでもいいことを言っていました。 Falava que o povo gostava de ouvir. 民が聞きたいことを言っていました。 Suavizava a gravidade do pecado. また罪の重さをちょっと和らげていました。 Mas não era escancaradamente dito isso. でもそれは明らかにしてはいませんでした。 Assim como a serpente amenizou a situação, この蛇がその状況を軽くしたように、 o falso profeta também. Ele só consegue ser falso e não desconfiarem dele porque o disfarce é muito bem feito. 偽預言者というのはそれを偽にするのは本物と似たようにするからみんなに騙されやすいのです。 Porque o segredo do disfarce é parecer tanto quanto possível com o original. で、それは本当に、本物となるべく似たようにするっていうことが大事だからです。 Mas ainda bem que Jesus não nos deixa no escuro. でもイエス・キリストは私たちをそういう暗闇の中にいさせないのです。 Verso 16, a primeira parte. Vocês os identificarão por seus frutos. 16節、マタイの7章の16節、あなた方は実によって彼らを見分けることができます。 Você sabe a diferença de um pé de abacate com um pé de manga? 皆様はマンゴーの木とアボカドの木の違いっていうのは分かりますか？ Quando não tem fruto, você bate o olho e fala assim, muito parecido. 実がない時には本当に似ています。 Quando meus pais mudaram para um sítio diferente, o último sítio que compraram, tinha muitas árvores, tem um pomar enorme lá. 両親が、今住んでいる農園に、引っ越しした時にはそこにはいろんな木が植えていました。 E a gente perguntou pro dono, o que você plantou aqui? O antigo dono, né? O que você plantou aqui? 前の家主に何を植えましたかと聞きました。 Plantei aí, deu uma lista enorme, tinha tudo quanto é árvore. ですからもう本当にいろんな木が植えてありました。 Mas e para descobrir o que era o quê? ではそれが何であるかというのを見分けるのには、 Tinha que esperar dar a florada e depois o fruto. 実がなるのを待たなければいけませんでした。 Não basta olhar as folhas. ですから葉っぱだけを見てもしょうがない Não の basta a で gente す。 se atentar à aparência, aquilo que parece razoável, aquilo que parece correto. ですから外見だけに惑わされてはいけません。 Não podemos ficar olhando as folhas. 葉っぱだけを見てもいけません。 Olhar aquilo que convém a mim. 自分に都合いいものだけを見る。 Puxa, mas a pessoa pensa o que eu penso, nós temos ideias parecidas. ああ、相手は私と同じ考えを持っている。 A pessoa me faz rir. あの人は私を喜ばせる。 Cuidado. 気をつけてくだ O さ falso profeta também faz você rir. い。偽預言者もあなたを笑わせま O す。 falso profeta também é agradável. 偽預言者も本当にすごいいい人です。 Devemos estar atentos ao fruto. ですから私たちは実に気をつけなければい Que けま fruto せ é ん。 esse? ではその実というのは何でしょう É o か？ caráter, o comportamento. その性格また態度です。 No relacionamento namoro, rapazes, observe o modo como a moça trata os pais dela. ですから、付き合っている中で、男性たちが見なければいけないのはその相手がお父さんにどういうふうに接しているかを見てください。 Mesmo que ele te leve para o Outback, para o shopping lá, Dom Pedro, né, e pague coisas caras para vocês, olhem para o modo como ele se comporta com os pais dele. そして女性の方は男性がどれだけ一番いいレストランに連れて行ったとしても良いプレゼントをくれたとしてもどういうふうにお母さんに接しているかを見てくだ Porque さい。 Jesus diz, eles vêm disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos esfomeados. イエス・キリストも言われています。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。 Caráter e comportamento. 性格と態度。 E Jesus faz duas perguntas com respostas óbvias aqui. ここでイエス・キリストは、質問しますが、その答えというのは当然のことです。 É possível colher uvas de espinheiros? ブドウは茨からは取れないし、 Figos de ervas daninhas? イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。 Figo dá em árvore, não dá no matinho. イチジクっていうのは木にできます。 Então, se você encontrar um figo no matinho, desconfia. ですから、イチジクがアザミにあるっていうのはありえないのです。 Jesus faz duas perguntas para enfatizar que não tem como dizer ser uma coisa e ser diferente.
イエス・キリストがここでこの2つのことを言ったのは、言ってることと生きていることは、違うのは気をつけなさいと言ってるのです。Porque se a gente usar os sentidos, a gente vai ser enganado. 私たちは自分の感覚によれば騙されてしまいます。 Por quê? どうしてでしょうか。 Porque o nosso padrão é estético, é o que a gente vê. 私たちは、その見た目で判断してしまうからです。 Quando Samuel foi buscar o novo rei para Israel, サムエルがイスラエルに新しい王様を求めた時には、 os irmãos mais velhos foram os primeiros a serem chamados. ダビデの兄弟たち、お兄さんたちが最初に呼ばれました。 Esse é rei. で、サムエルは、この方こそが王様だ。 Tem porte de rei. 王様の格好をしてい É る。 o mais velho, tem que ser ele. 長男だからこの人しかいない。 Mas Deus alerta. でも神様は言われます。 Ele não. 彼は違います。 Eu desprezei, ele não. Eu não escolhi ele. 私は彼を退けている。 O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 人は上辺を見るが、主は心を見る。 Só Deus vê o que os nossos olhos não veem. 神様だけが私たちの目が見えないものを見ることができます。 Mas uma falha da nossa capacidade, da nossa percepção, dos nossos sentidos é que a nossa capacidade de julgamento ela é limitada. そしてもう一つ私たちが気をつけなければいけないのは、私たちの判断っていうのは限界があるのです。 Provérbios 16:25, ele vai falar isso. 箴言の16章の25節にこう書いてあります。 Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. 箴言の16章の25節、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。 E mais uma razão é porque o sobrenatural nos impressiona. そしてもう一つは、この不思議なものは私たちを、びっくりさせるのです。 E impressiona mesmo. 本当に私たちは感心します。 Mas era a voz do meu pai falecido. ああ、でもあれは私の亡くなった父の声だった。 Acredite, é possível reproduzir, não é só IA que faz isso. Antes do IA vir existir, já havia isso. ですから、このインターネットがある前に、その誰かの声を本当にそっくりにするのはもう前からあったのです。 E isso vai ficar mais evidente nos últimos dias, quando o anticristo vier. そして、偽イエス・キリストが現れた時にそれがもっと明らかになります。 Mateus 24, versos 23 e 24, Jesus está falando sobre os últimos dias. マタイによる福音書の24章の23節と24節に最後の時のことについて書いてあります。 E virá aquele, o anticristo, e fará sinais tão impressionantes que, se possível, enganariam os próprios eleitos. そして偽キリストに偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。 E sabe o que mais preocupa quando leio esses versos? 私がこういう箇所を読むときに最も心配するのは何でしょうか。 É que essa geração que supervaloriza o estético, que supervaloriza o sobrenatural, será enganada pelo anticristo. 今の世代っていうのは本当に外見を最も強調して、そういう不思議なことをもっと強調しているので、偽キリストが現れた時に多くの人たちが惑わされるということです。 Lembra dos feiticeiros de Faraó? パロの、偽預言者たちを覚えていますか？ Até certo limite, eles fizeram o que Moisés fez. 彼らもモーセがやったことをあるところまで同じことをやることができました。 Mas fizeram. でもやりました。 Mas nem por isso eram de Deus. だからといって彼らは神様のものではなかったのです。 E um quarto limite na nossa vida são os nossos próprios desejos. そして4つ目のことは私たちの欲望です。 O apóstolo Paulo falando aos Romanos, 使徒パウロがローマ人たちに言っています。 Romanos 16, 18. ローマの16章の18節。 E isso é muito importante porque nós vivemos em tempos onde o eu me sinto, o eu acho, vale mais do que os fatos. それは私たちが気をつけなければいけないのは、今の時代っていうのはいつも私が欲しいもの、私が感じているものっていうのが最も大切なのです。 O apóstolo Paulo falando de um grupo de pessoas disse: esses indivíduos não servem a Cristo.
nosso Senhor, mas apenas seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. ローマの16章の18節、そういう人たちは私たちの主キリストに使えないで自分の欲に使えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。Cuidado com os falsos profetas. ですから偽預言者たちに気をつけなさい。 Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. 羊のように見えますけど本当は貪欲な狼なのです。 A árvore boa produz frutos bons. 良い木は皆良い木を結ぶ。 E a árvore ruim produz frutos ruins. 悪い木は悪い実を結びます。 E como que Jesus, para enfatizar, ele diz: a árvore boa não pode produzir frutos ruins. それをはっきりとイエス・キリストは言われます。良い木が悪い実をならせることはできません。 E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. また悪い木が良い実をならせることもできません。 Satanás conhece muito melhor da Bíblia que qualquer teólogo. 悪魔は私たち誰よりももっと正確にこの聖書のことを知っています。 Ele usa a própria Bíblia distorcida contra o cristão. そして、悪魔はこの聖書の言葉を変えて、クリスチャンたちに対して攻撃します。 Mas o cristão distraído não percebe. でも、ぼーっとしているクリスチャンはそれに気づきません。 Tem pregadores na internet, grandes pregadores, インターネットでは本当に多くの説教者たちがいます。 que se desviaram da mensagem. 結局、誠から外れてしまっていま Estão す。 pregando outro evangelho, 他の福音を告げていま que す。 não é o de Cristo Jesus. イエス・キリストの福音ではなく、 Mas porque a gente observa a posição, o status, quantos mil seguidores ele tem, a gente diz: esse cara sabe o que está falando. でも、多くの人たちは、この人は多くの人にフォローされている、多くの人たちが見ているから、それに惑わされます。 E muitas vezes a gente dá atenção para os títulos, para a força, para a experiência de vida, para a posição social. そして結局私たちはその人がどういう地位に立っているか、どういう名誉を持っているかというのを見てしまいます。 Isso não é critério para aprovação. それはその人がそういうものを持っているから受け入れられるものではありません。 Assim é a mente e coração vazios de Deus. それが本当に神様のない人たちの心なのです。 Anda pelo que vê, pelo que entende, pelo que deseja. 自分の見た目、自分の感じたこと、また自分の感情によって、神様を見てしまいます。 Mesmo estando dentro de igreja, 教会の中にいたとしても、 pensa como uma pessoa que não ama Deus pensa. 神様を愛していないかのような人と同じように考えま A す。 nova vida que Jesus propõe, ela é no caminho, na contramão, caminho contrário do que nós naturalmente fazemos as coisas. 神様の道っていうのは私たちが自然とするものとは反対の道なのです。 Quando o profeta Isaías descreve a pessoa de Cristo em Isaías 53, ele descreve como alguém sem beleza estética. このイザヤ書の53節の2節を見てみますと、イエス様はそんなに、見た目ではいい方ではなかったのです。 Como alguém que não havia nada de atraente a nós, 人が見てもそんなに魅力がない人 mas que で por した。 meio dele veio a salvação, veio a reconciliação, o perdão, a vida. でもそのイエス・キリストを通して私たちに救いがもたらせたのです。 Quando o apóstolo Paulo instrui seu jovem pastor Timóteo a escolher líderes para a igreja, ele não fala nada sobre habilidades, capacidades e experiências. パウロがテモテにこの教会のリーダーたちを選ぶときには、そういう経験がある人、本当に、知恵がある人ということを言いませんでした。 Nada, 2 pontos. As únicas coisas que ele fala sobre habilidade é saber ensinar e administrar o seu próprio lar. 使徒パウロが強調するのは、監督の、自分の家族を本当によくする人で、また教えることができる人。 Todas as outras partes dessa qualificação têm a ver com o caráter, com quem ele é como cristão. でそれはすべて自分がクリスチャンとしての性格と関わっているのです。 Então, no dia que essa igreja tiver que escolher um outro pastor, não estou falando que eu estou me despedindo não, tá gente? Mas no dia que o Senhor falar assim,
Admita um outro pastor. Não fiquem olhando o currículo teológico, acadêmico. Não se atenham a isso. ですから皆様もしこの教会で新しい牧師を選ばなければいけないとしたら、彼がどれだけそういうね、素晴らしい進学校出たかっていうのを見ないでください。Não que isso não seja importante. É importante o preparo, sim. 確かにそういうことは大切です。 Mas preparo, qualificação, experiência se perdem quando não existe caráter cristão. でもそういうことはみんなこのクリスチャンとしての性格がなければ全ては無駄なのです。 Nós olhamos o que a nossa percepção permite. 私たちは自分の感覚によって見てしまいます。 Mas o Senhor olha o coração. でも神様は私たちの心を見るの O です。 Senhor traz à luz o que está oculto. 神様は隠れているものを明らかにしてくれます。 Porque tanto o bom como o mal, tanto o bom fruto como o mau fruto, ele vai aparecer, o Senhor fará surgir. 良い意味も悪い意味も確かに現れるのです。 Boas obras produzem atitudes alinhadas com o Evangelho de Cristo. 良い行いは本当にイエス・キリストの教えと異なっているのです。 Quantos pastores, quantos líderes não estão envolvidos com a Lei Maria da Penha? 多くのリーダーたち、多くの牧師たちは本当に自分たちの奥さんに訴えられてしまっているのです。 Maridos pastores que agridem suas próprias esposas. そういう牧師というのは自分の奥さんに暴力を振る舞うのです。 Um novo coração, um caráter cristão de verdade, ele perdoa. 新しい心を持っている人は本当に許すことができます。 Ele socorre o necessitado. 困っている人を助けます。 Seus olhos estão atentos aos que sofrem. 苦しんでいる人に目を向けま Os す。 seus lábios abençoam. そして祝福の言葉を告げるの Porque で isso é importante para nós hoje. す。で、なぜそういうことが大切なのでしょうか。 Porque qualquer um de vocês tem acesso à internet. 誰でもがインターネットを見ることができるからです。 Aos influencers que você segue. 皆さんがフォローしている、インフルエンサーたち。 E que há muitos no meio gospel, そしてそういう多くの人たちはクリスチャンです。 pregadores, 説教者たちです。 músicos, 音楽家です。 especialmente entre os jovens. 特に若者たちの間で。 Que por mais que a aparência deles seja moderna, esteja alinhada com o que você se simpatiza, não se prenda a isso. ですからその人の外見が自分がどれだけ気に入ったとしてもそれだけに目を向けないでくださ E い。 não use a justificativa, só Jesus pode julgar as pessoas. イエス・キリストだけがその人を判断できるということを、そういう言い訳を使わないで。 Não estou falando que a gente vai virar tribunal e julgar todo mundo. Não é sobre isso. だからといっても誰も彼も判断するというわけではありません。 Mas é sobre ter filtros bíblicos. でも聖書的に相手を見るということです。 Porque alguns jovens que se dizem cristãos estão desencaminhando outros jovens. 何人かクリスチャンだと言っている若者たちが他の若者たちを影響して神様から遠ざけているのです。 Não se impressione com o estilo musical, com a linguagem jovem. ですからそういう若者たちの、音楽とか言葉に、惑わされないでください。 Observe a vida deles. そういう人たちの人生を見てください。 Infelizmente, há lobos disfarçados de ovelhas. 悲しいことに多くの狼が羊と、見せられているので Nós す。 precisamos ser criteriosos à luz da palavra. ですからこの御言葉を通して私たちは見分けるべきです。 De modo algum, fazendo isso, a gente é melhor que alguém. だからといって私たちは相手よりも素晴らしい人間というわけではありません。 Tem enganos que trazem danos menores. 確かに、そんなにひどくない、騙され方というのもあります。 Mas há enganos que trazem danos que nós vamos ter que administrar por toda a vida. でもその騙され方によってはもう本当に最後まで影響があるのです。 Não caia no golpe. ですから騙されないように気をつけてくだ Um さい。 rapazinho bonito, de olhos claros, cheiroso. K-pop. かっこいい、 É a moda agora. かっこいい人たちに惑わされないでください。 Não se engane com a mulher bonita, cheia de curvas. Pode ser a curva do teu acidente para sempre.
または素敵な女性にも気をつけてください。 Não se engane com os olhos. Olhe pelos critérios da palavra do Senhor. Olhe os frutos. Olhe o caráter. 外見に惑わされないで、その人の人生を見てください。その人の身を見てください。 Não se precipite. ですから早まらないでください。 Busque a Deus em oração. お祈りを持って神様を求めま No しょう。 namoro, no negócio, na igreja, nas finanças, busque a Deus, a direção de Deus. 交際の中でも、仕事の中でも、学校の中でも、 Não deixe que a ansiedade do seu coração, a urgência do momento, determine o que você deve escolher. また心の煩いのために早まって決断を取らないように気をつけましょう。 Acredite, Deus é o maior interessado em que você escolha certo. 神様が皆様が本当に正しく決断してくれるのを望んでいるのです。 Há escolhas ruins, porém irreparáveis. 悪い決断がありますけど、それを直すことができます。 Há escolhas danosas que nos levam para uma administração dos danos. で Sem も fim.、本当に悪い決断によってそれを最後まで何とかしないといけないということになってしまうこともあります。 E Jesus amava demais aqueles seus ouvintes, por isso ele falou: cuidado com os lobos disfarçados de ovelhas. イエス・キリストは自分のことを聞いている人たちを本当に心から愛していたために、偽預言者に気をつけなさいと忠告しました。 Desculpa. Por isso nós pais nos preocupamos com as nossas filhas, com os nossos filhos. そのために私たちは親として娘や息子たちのことを心配します。 Por isso a gente como igreja precisa dar atenção que o Senhor fala. ですから私たちはこの教会として神様が言っていることに気をつけるべきです。 Para que quando o anticristo vier, 偽イエス・キリストが来られた時に、 a gente saiba, ele não é o Cristo. これが誠のキリストじゃないということを見分けることができるために、 Feche seus olhos. 目を閉じてください。 Senhor Deus, 主よ、 quero te agradecer porque o Senhor nos ama tanto. 本当に私たちを愛してくださっていることを感謝しま Que o す。 Senhor quer que a gente semeie certo, no lugar certo, da forma certa. 私たちが正しい実を正しい時に正しい場所でそれを、植えてほしいのです。 Para que a nossa vida seja conduzida por caminhos planos. 私たちの道が本当に明らかな道になりますように。 Para que na nossa história, Senhor Deus, nós possamos tomar os rumos corretos, alinhados com a Tua palavra, Pai. 私たちが本当に私たちの人生の中で神様の御言葉によって決断を取ることができますように。 Nós não conseguimos enxergar direito as coisas, Senhor. 私たちは、目の前があんまり見えないのです。 Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, muitas vezes, Pai, nos confundem. 私たちの感情は時に私たちを惑わせます。 E em tempos, ó Deus, onde o errado se parece com tanto com o certo, 悪が良いことと、似ている中で、 ajuda-nos, Pai, a discernir a verdade das coisas. 私たちが真実をいつでも見分けることができますようにと助けてください。 Verdade do nosso próprio coração. 私たちの心の真実、 Conduz-nos, Pai. 本当に主よ、私たちを導いてください。 Nós somos como ovelhas míopes, ó Deus, sem direção. 私たちは先が見えないような羊なのです。 Dá-nos sabedoria. ですから主よ、知恵を与えてください。 Nos dê um coração paciente. そして忍耐がある心を与えてください。 Nos dê um coração, Senhor, sábio. 本当に賢い心を与えてください。 Em nome de Cristo que oramos. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。